अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद हमीद। खबरों के एक बुलेटिन के साथ। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की कार्रवाइयां, 19 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान फितनतुल हिंद से ताल्लुक रखने वाले 19 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। आईएसपीआर के मुताबिक मोहम्मद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन के दौरान 14 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें 2 अहम कमांडर भी शामिल हैं। दत्ताखेल में कार्रवाई में 4 जबकि बन्नू में 1 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा। हलाक होने वाले दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे और उनके कब्जे से भारी असलहा भी बरामद हुआ। इलाके में मजीद क्लियरेंस ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल के हालिया हमले के तनाजुर में इजहार यकजहती के लिए एक रोज़ा दौरे पर दोहा पहुंचकर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए सख्त मसम्मत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत और आवाम बरादर मुल्क कतर के साथ खड़े हैं और इस बिलाजवाज़ जारहियत के खिलाफ मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाते हैं। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आमद को सराहते हुए इलाक़ाई अमन, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी, फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ और पाक कतर ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया। इसराइली हमले में हमास की आला क़यादत महफूज रही थी, लेकिन मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह के मुशीर और बेटे समेत 5 अफराद शहीद हो गए थे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसराइल के इक़दाम को गैर दानिशमंदाना करार दिया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मजलिस शूरा कौंसिल के सालाना इजलास से खिताब में दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि सऊदी अरब कतर के हर इक़दाम में उसके साथ खड़ा है। उन्होंने जोर दिया कि इस जारियत को रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम करने होंगे। उनका कहना था कि गज़ा फ़लस्तीनी अवाम की ज़मीन है और कोई ताकत उन्हें उनके हकूक़ से महरूम नहीं कर सकती। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान भी इजहार यकजहती के लिए दोहा पहुंचे, जहां अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी ने उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। कतर के वज़ीर आज़म ने इसराइली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि दोहा के खिलाफ जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। उनके मुताबिक इस हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं और मुतालबा किया कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी और उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोवम ने भी कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया है। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी पर उन्हें शानदार खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि बाबाए कौम ने पाकिस्तानियों को शनाख्त, खुददारी और आज़ादी दी। उन्होंने कहा कि दो कौमी नज़रिया आज भी दुरुस्त साबित हो रहा है। भारत में अक़लियतों के साथ सलूक इस बात का बय्यन सबूत है। सदर के मुताबिक कायद आज़म का ख्वाब एक खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान था, जिसके उसूल आज भी मशअले राह हैं। पाकिस्तान की जानिब से भारत के साथ हर किस्म की तिजारत पर पाबंदी के बावजूद बिलवास्ता दरामदात जारी हैं। वजारत तिजारत के ज़राए के मुताबिक अगस्त सन 2025 में भारत से बिलवास्ता दरामदात का हजम 3 करोड़ 20 लाख डॉलर रहा, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37% ज़्यादा है। अगस्त सन 2024 में यह हजम 2 करोड़ 33 लाख डॉलर था। अदात शुमार के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के 1.5 साल के दौरान भारत से सालाना बुनियादों पर बिलवास्ता दरामदात में 7 मरतबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिनमें मार्च, अगस्त और सितंबर सन 2024 के साथ साथ अक्टूबर सन 2024, फरवरी और मार्च 2025 शामिल हैं।
پاکستان نے رواں سال مئی میں بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل کرنے کے فیصلے کے بعد بھارت کے ساتھ ہر قسم کی تجارت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ پابندی بھارتی مصنوعات کی تیسرے ممالک کے ذریعے درآمدات پر بھی لاگو کی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مشترکہ تاریخ، ثقافت اور عوامی وابستگیوں پر مبنی ہیں۔ انہوں نے دو طرفہ تعلقات میں عوامی رابطے، علمی تبادلے اور تجارتی تعلقات کو مثبت سمت میں قرار دیا۔ یہ بات انہوں نے بنگلہ دیش کے مشیر برائے مذہبی امور ڈاکٹر AFM خالد حسین سے ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر اعظم نے پروفیسر محمد یونس کی غربت کے خاتمے کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اڈیالہ جیل میں آج بانی PTI عمران خان سے ملاقات کا دن مقرر تھا، مگر پولیس نے پارٹی رہنماؤں کو جیل پہنچنے سے روک دیا۔ صوبائی وزیر خوراک ظاہر شاہ، نغمہ خالد اور نئی سیف سمیت دیگر رہنما جیل کے قریب پہنچے، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب، FIA اور پولیس کو ہدایت دی ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی مکمل تفصیلات عدالت میں پیش کریں۔ سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل نے لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی، لیکن نیب حکام نے مخالفت کی۔ عدالت نے فریقین کو ایک ہفتے میں ریکارڈ پیش کرنے کی مہلت دے دی۔ PTI سینیٹرز نے چیئرمین سینٹ کو قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے شروع کر دیے ہیں۔ اعظم سواتی، ذیشان خان زادہ اور دوست محمد نے اپنی رکنیت سے استعفے جمع کروائے۔ اس سے قبل محسن عزیز بھی کمیٹیوں سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ قومی اسمبلی میں بھی PTI کے درجنوں اراکین اپنے استعفے پہلے ہی اسپیکر کو بھجوا چکے ہیں۔ ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا چاروں طرف سے سیلابی پانی میں گھر گئی ہے۔ شہر کو بچانے کے لیے لوگوں کا انخلا جاری ہے۔ ستلج اور چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے باعث مظفر گڑھ اور علی پور کے کئی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق سید پور کے بیشتر علاقے ڈوب گئے ہیں، جہاں خوراک اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ایشیا کپ ایشیا کپ سن 2025 کے دوسرے میچ میں بھارت نے UAE کی ٹیم کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ UAE کی ٹیم صرف 57 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جواب میں بھارت نے ہدف صرف 4.3 اوورز میں حاصل کر لیا۔ کلدیپ یادیو نے 4 اور شیوام دوبے نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو YouTube چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، خبروں کو شیئر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔